नमस्कार मु सुप्रिया। वकफ आईन उपरे बड़ राय आसी मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को पक्षरु। सुप्रीम कोर्ट वकफ संशोधन अधिनियम 2025 रो वैधता को चैलेंज करी होइतिबा आवेदन रो सुनानी करी किछि धारा उपरे रहितादेश दैछंती। ए संपर्क में सूचना मिली एवं संपूर्ण आईन बदलैबार आवश्यकता अनुभव करि नाहंती मान्यवर कोर्ट। सेक्शन 3 सेक्शन 3C भली एवं सेक्शन 3R भली किछि धारा उपरे मूलतः असहमति थिला। आवेदनकारी पक्षरु आपत्ति थिला एवं तारी उपरे सुनानी करी मान्यवर सुप्रीम कोर्ट किछि धारा उपरे रहितादेश दैछंती एवं ए रहितादेश रा आवश्यकता को बेस भल भाव अनुभव करिसंती एवं संपूर्ण राय आसीबा पई समय थिबा बेले ए अंतरीण जो रहितादेश रहिछि तार बेस गुरुत्व रहिछि। ए संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करिबा। डॉक्टर हमीद हुसैन आम सहित रहिसंती एआईसीसी रो मुखपात्र। डॉक्टर हुसैन जेतेबेले आमे वकफ संपर्कित सुनानी शुणुतुलु ता पूर्वर जो सब असहमति थिला आपत्ति थिला से संपर्क रे आमे जेतेबेले जानुथुलु अनेक गुडे कथा सामना को आसिला। केते जमी रहिछि केते अधिकार रहिबा दरकार विभिन्न पक्ष विपक्ष रो लड़ाई चलला किंतु आज अंतरीण रहितादेश आसी सारिछि। संसद रे पारित होइतिबा आईन मध्य संशोधित हेबा दरकार बोली माननीय सुप्रीम कोर्ट को राय सूचौछि। ए संपर्क रे आपनकर मत ना दे तीनटा जो इंटरिम ऑर्डर फाइनल ऑर्डर आसेने सुप्रिया आज्ञा किंतु कथाटा होचे जो कथाटा होचे गवर्नमेंट रो के बीजेपी सरकार आंतरिकता कोन तांको भितरे कोन अछि काहे कि एटा करूचंती से तांके भितरे जहा जणा पडुछि तांकर कर होचे जोगुडा को मुस्लिम सहित मानक सहित मुसलमान मानक सहित जो माने जो एक्ट गुडा को अछि सेगुडा को से ताकू हैरान करिया पय जदी करिया पय चाहउछि आंतरिकता नै करूचंती ताले सेटा भूल कथाटा किंतु गोटे किसी रिफॉर्मेशन करने जब चाहते कहते मुस्लिम संप्रदाय को वक्फ बोर्ड को एवं विभिन्न संस्था को पर्सनल लॉ बोर्ड को समस्त मिसेक इंटेलेक्चुअल कहते आप गोटे गोटे आप ड्राफ्ट दिंतु से हिसाब से चेंज करने चाहूँ ये परिवर्तन होगा दरकार कहीं पुराना आईनटा से किसी परिवर्तन होगा निहाती दरकार मॉडर्नाइज से धरी पातु आपंकर हूँ गोटे इनहेरिटेंस एक्ट जब जड़े लोकटा मुझे चाहिए मो सब संपत्ति मुझे वाक देदेवी मोर मुस्लिम लॉ हिसाब से मो देदेवार मोर अधिकार अच्छी किंतु से मोर पिला माने कि मो स्त्री हेले वंचित रहिबे सेटा परिवर्तन करबा निहात दरकार समस्त कंसेंट हेले जे वाक देबे प्रॉपर्टी देबे तापर केते परसेंट दे पारिबे मात्र मात्र 5 एकड़ मो पाकर अछि मो 3 एकड़ 4 एकड़ देदे मोर छुआ पिला कोन करी भविष्य रे तार परिवर्तन हबा निहात दरकार जदि के आपण वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कम रहउछे से वुमेन रिप्रेजेंटेटिव अधिकार रहिबा कथा सेतरे कोनसे डाउट नै गुडा को परिवर्तन हबा निहात दरकार दबा पई कोनसी बाध्यबाधकता नै जे आपण एतिकी संपत्ति ही देबे बोली करी हां सो सेउडा रेस्ट्रिक्शन हेबा कथा तांकर भविष्य पिलामानकर भविष्य भी अछि ना किंतु ये जो तीनटा चारिटा इंपोर्टेंट पॉइंट अछि जोडा कि आमे आपण सेटा को आपण ताको सेटा ऑब्जेक्शनेबल काहे कि एटा तांकर जो आंतरिकता बीजेपी सरकार जानि छथि जो कोनसे प्रकार ए आईनटा किसी परिवर्तन करने किसी लोगों को सुहाइला भाया कथा अच्छे वाक प्रॉपर्टी कोठी बाहर नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जाइए अंबानी पुअर बाहाघर को पुआघर बाहाघर गला बेलू से देखिले कहले बहुत भल घरटा अच्छी बहुत विराट घर तैयार कर बहुत सुंदर घर रही अंबानी कहले डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी केमी डिस्प्यूटेड पचारे प्रधानमंत्री पचारे केमी डिस्प्यूटेड ना यहाँ वाक बोर्ड सहित आम झगड़ा लगुच आप जानते अंबानी जो घरटा अच्छे से जड़े तांकर जो संप्रदाय गोटे संप्रदाय अच्छा मुस्लिम मान भितर से संप्रदायर लोक मैंने वाक प्रॉपर्टी देते अनाथालय करने सेटा को से गोटे वाक रू किसी लोक सिग्नेचर कर लीज से जमीटा से नहीं गले अंबानी जोटा आईन विरुद्ध से लिखा है 2/3 मेजोरिटी हवा दरकार किंतु से मेजोरिटी देखे ब्राइब करके से नहीं जाइए तो सेठू ए प्रॉब्लम आसी आसिक डायरेक्शन देले सेटा आपण चेंज करंतु वाक प्रॉपर्टीटा तो तांको सुहेला वाला काम करूछन देखो तो कोठी आरंभ होई कथाटा सेटा भूल वर्तमान जो आदेश आसी तीनटा जिनिस रे विशेष जोड़ो इंपोर्टेंट जिनिस गुड़ाक से आदेश दिया प्रथम कलेक्टर को दायित्व दिया दिगला कि आप डिसाइड करेंगे को प्रॉपर्टी वाक प्रॉपर्टी के नुह बोल कि किंतु कथा हूँ थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस आर्टिकल 311 जोटा अच्छी आमर नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल तार विरोध में कहीं जदि दी पार्टी जब डिस्प्यूटेबल हो गोटे पार्टी डिसाइड कर कैनॉट बी जज फॉर इट से डिस्प्यूटा समाधान किए कर कोर्ट कर
तो से कोर्ट जो अधिकार छड़े जो दौले स्वीपिंग पावर्स कलेक्टर को दौले से भूल कहीं कलेक्टर डिसाइड कर दो सब प्रॉपर्टी कहीदेव यहाँ वर्क प्रॉपर्टी नुह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोलिकी तो से रही सेकेंड कथा हूँ बाय यूजर जदि आप यूज कर बहु वर्ष है 4-5 वर्ष है वर्क हिसाब से यूज होची ताहले सेटा सही जो प्रॉपर्टीटा जो यूज होचे ताहले डेफिनेट ताकर गोटे राइट अच्छे अधिकार अच्छे से राइट को आप नहीं पारे ना तृतीय प्रोविजन तृतीय ए दुईटा विशेषकर या आउ गोटे हूँ 5 वर्ष हेले आप जड़े प्राक्टिसिंग मुस्लिम जदि हम 5 वर्ष पालन कर कहीं कौन असुविधा मु हमीद हुसैन मु मुस्लिम कौन मो हिंदू टेम्पल को कौन प्रॉपर्टी दे पारे नहीं धर मुझे गोटे एक जमी देवाई चाहिए असुविधा कौन से मत कहना आम गाँव तो आम टेम्पल को देचु गोटे मंदिर करने कौन भूल कि भूल नुह प्रथम कथा है हिंदू मैंने भी पार कथा क्रिश्चियन मैंने भी पार एवं मुस्लिम मैंने भी हिंदू प्रॉपर्टी को देवा कथा बहुत गुड़ा मुस्लिम रजा रजुड़ा थे गंतिया थे से जमी दे मंदिर को तो सेमती रेस्ट्रिक्शन करवा कथा नुह कहीं वर्कटा हूँ भल कम स्कूल चलैया कि भल कम करने कि अनाथ चलैया जोटा हो पारुनि किंतु आप जानवा कथा वर्क प्रॉपर्टीटा कौन वर्क प्रॉपर्टीटा हूँ धरी पाते जड़े लोक से प्रॉपर्टीटा को दान देदेला जे मो एटा भल कम कर मो स्कूल लगे कि धर्म कम करने कि मस्जिद करने कि मदरसा करने मो देली से तार अधिकार से प्राइवेट प्रॉपर्टीटा गला वर्क को गला कमिटेड दैट एटा जीवा कथा तो सेटा करवा कथा तापर आउ प्रोविजन गुड़ाक जोटा कि भावुँ से हिसाब से अध्ययन है ना धरी पकातु ट्राइबल मैंने दे पारे ना जमी आप जानी काश्मीर ट्राइबल अच्छा लद्दाख 90% लोक ट्राइबल्स एवं मुस्लिम्स से कहीं वर्क प्रॉपर्टी दे पारे ना कहीं दे पारे मत कहना आप जानी आम गोटे एआईसी सेक्रेटरी अच्छा शाहनवाज बाबू ये अच्छा एआईसी सेक्रेटरी आम ओडिशा इंचार्ज अच्छा लल्लू तले जो कम कर ट्राइबल से धरी लोकटे से कौन था प्रॉपर्टी वर्क को दे पारे तो सेमती गुड़ाए प्रोविजन्स अच्छे जोटा कि आपको देखा पड़ो एवं आउ कहते हैं जदि गवर्नमेंट आउ गोटे प्रोविजन अच्छी जोटा कहला गवर्नमेंट कहला जदि डिस्प्यूटेड हम से पर्यटन से वर्क से यूज रे आसी पार ना धर तो गोटे मस्जिद अच्छी से डिस्प्यूटेड होगा वर्क कम आसी पार ना से भूल फाइनल डिसीजन है जदि से विरुद्ध में जदि जजमेंट कला से वर्क प्रॉपर्टी सीज कर ना आगे केमी सीज कर कहना तो गुड़ाए प्रोविजन अच्छे जो प्रोविजन गुड़ाक एबे भी आप से फाइनल हियरिंग तो है नहीं किंतु जो जो प्रसंग को नहीं आपत्ति थिला माने बोर्ड रे अण मुस्लिम सदस्यों रहिबा ऊपर जो से रोक लगाई छंती 5 वर्ष धरि हां से आपण कहना गोटे मंदिर जगन्नाथ मंदिर गोटे बोर्ड थिबो से मंदिर से जदि कहबो आमे मुस्लिम भी रहिबे सेटा भूल कथा ना रही पारते न रही पारते से मुस्लिम पर छाड़ देव मुसलमान मैंने चाहिए वर्क बोर्ड चाहिए निजे जो निष्पत्ति नेब ना दुईटा हिंदू लोक रे से विद्वान लोक गुड़ाक जेनेरस लोक गुड़ा सेवा करे मन से असुविधा ना किंतु रहिबा बाध्यबाधकता सेटा ठीक न आज्ञा सेटा कोनोसी धर्म ऊपर मध्य ठीक नहीं ओके एई जो किंतु एते सब आपत्ति आ असहमति सत्ते मध्य संसद रे तो पारित होई जाइतिला संसद रे बीजेडी भली दल जेतेबेले तांकर स्टैंड को वर्कअप संपर्कित स्टैंड आमे अलगा जानिथिलु किंतु हाउस भीतर अलगा हे गेला विभिन्न प्रकार आमे देखिलु ताकू पारित जेहेतु संख्या सेपटे अछि संख्या अन्य सहायता भी मिली गला पारित होई गेला दुईटी जाक हाउस रे सेटा तो लॉ तो डेफिनेटली पास हे परिबो किंतु आप देखिबा पड़िबो से जो लॉटा अछि आमर फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जेटा कि दरे मते फेडरलिज्म हला सोशलिज्म हला सेकुलरिज्म हला कि आपनकर सेकुलरिज्म हला ये प्रिंसिपल्स को वायलेट करके कौन से लॉ पास करा जाई परिबो नाही धरिबा आज गोटे लॉ में पास कर देला जे आबे सुप्रीम कोर्ट भारत वर्ष रहिबो नाही गोटे पास कर देला एक्ट से हे परिबो कि संभावना न और सेते केते जिनिस गुडा अछि जोटा के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहंती से वायलेट है से से दृष्टि सुप्रीम कोर्ट अधिकार अच्छी जो फंडामेंटल राइट्स जदि बाधा सृष्टि करें धरी पकात आर्टिकल आमर गोटे आप राइट टू फ्रीडम अच्छे राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस अच्छे राइट टू कल्चरल राइट अच्छे राइट टू रेमेडीज अच्छी एवं राइट टू एजुकेशन होचे फंडामेंटल भीतर जोटे राइट टू फ्रीडम जो कहते आर्टिकल 19 रो लेके 26 भीतर अछि किंतु 25 रो लेके 25 आर्टिकल्स जो अछि संविधान रे ताहा कहूची जे आपण रिलीजियस फ्रीडम आपणकर अछि
ଆପଣ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରଖିପାରିବେ, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି को आप କରିପାରିବେ, ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ को ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବେ, ନିଜ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କଲଚରକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେମାନେ ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏବଂ ଅଦର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଚାରିଟେବଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଚଳାଇ ପାରିବେ। So it is in violation of the article 25 to 28 ଏବଂ ଏହା ଆମର ବେସିକ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି ସେଥିରେ କହୁଛି we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic secular republic। ଏଇ ଯୋଉ ସେକୁଲାର ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଟାକୁ ଭାୟୋଲେଟ କରୁଛି। ତମେ କୌଣସି ଲ ହେବା କଥା ମୁଁ କହିଦିଏ ସୁପ୍ରିୟା, ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଯେ ଗୋଟେ ଲ ଟେ ପାସ୍ କରିବ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କରିବେ, ସେଥିରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବା କଥା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣ ଇକ୍ୱାଲିଟି, କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ତାପରେ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଫ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। ଏମିତି ଲ ଟା ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ୟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଟା ଲୋକ ମାନିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଏଇ ଲ ଟା ସେ ଆଧାର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମୁସଲିମ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଡେଫିନେଟଲି ୱାକ୍ ପ୍ରପର୍ଟିର ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଏକର୍ସ ରୁ ବେଶୀ ଜମି ଅଛି, ସେ ଜମି ଗୁଡାକ ଜମି ବୋଲିକିରି ଅଛି, ସେଟା ଠିକ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇପାରିବାର କଥା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁସଲିମ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନାଲି ଇକୋନୋମିକାଲି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କାହିଁକି କ୍ରିଏଟ କରିବେନି, କାହିଁକି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କ୍ରିଏଟ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଜୁକେସନ କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେନି, ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେନି। ବିଜନେସ କରିବାରେ ଆମେ ମୁସଲିମ ୱାକ୍ ବୋର୍ଡ ହାଜ ଫେଲ୍ଡ, ୟୁ ନୋ। So there are certain reformations are required and basically reformation କୋଉଠୁ ଆସେ? ଭିତରୁ ବାହାରେ। ଆଉ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ରିଫର୍ମେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆପଣ କବିର ନାନକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ରିଫର୍ମେସନ। ସେମିତି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ହେଲା କି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଟାଗୋର ଏମାନେ ରିଫର୍ମେସନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜରେ। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ସେମିତି ଦରକାର ଗୋଟେ ରିଫର୍ମିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରିଫର୍ମେସନ କରିବା କଥା। ଏବଂ ଆମ ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବି, ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ଯୋଉଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି ସେ ରିଗ୍ରେସିଭ, ଠିକ ନୁହଁ। ବହୁତ ଗୁଡାଏ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଇଜିପ୍ଟରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ବାଂଲାଦେଶରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରିଫର୍ମେସନ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେ ଆମର ଦିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୁଡା ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବା କଥା, ଆୱାରନେସ ଆସିବା କଥା, ସେମାନେ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ଏ ବିଜେପିର ଯୋଉ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାଲି ନୃସିଂହନାଥକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କୁ, କହିଲେ ଯେ ବିଜେପି କେମିତି କାମ କରୁଛି ନା ଭଲ କାମ କରୁଛି। କଣ କରିଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 370 ଆଣିଲା, ୱାକ୍ ବୋର୍ଡ ଆଣିଲା, ସିଏ ଆଣିଲା। ଭାଇ ଏଥିରେ ତମର ଲାଭଟା କଣ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଏଗୁଡାକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ କାମ କରିଦେଲେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଗୁଡା ଖୁସି କରିପାରିବ, ଇଏ ମାନସିକତା ହେବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ରାୟ ଆସିଲା ପରେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର କୁହାଗଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୱାକଫ ଆଇନଟିକୁ ତ ପୁରା ଅବୈଧ ବୋଲି କୁହାଗଲାନି, କିଛି ଧାରାକୁ ମାନେ ରହିତାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ କଥା ବି କୁହାଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏବେ ବି ୱାକଫକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମତ ମାନେ ଅସ୍ ଭର୍ସେସ ଦେମ୍ ଯୋଉ ଲଢେଇ ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେଖା ଅଛି ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଏକତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ। ଏ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ମାନେ, ସେଟା ଫାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ, ଏଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ କାମ। ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡା କରିବା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ଝଗଡା କରିବା, ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ ଝଗଡା କରିବା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି ଯେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆପଣ ମଣିପୁର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ। ଏ ମନୋଭାବ ହଉଛି ଏଇଟା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ, ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମ ସବୁଗୁଡାକ। ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ, ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥାଟା କହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଆପଣ ଏ ୱାକ୍ ବୋର୍ଡ କୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କରନ୍ତୁ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମନ୍ଦିରରେ କରନ୍ତୁ, କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? You should be uniform ନା। ସବୁ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଜମି ଦିଆଯାଉଛି ତାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରପରଲି ହବା ଦରକାର, ତାର ଅଡିଟ ବି ହବା ଦରକାର, ତାର ଉପଯୋଗ କୋଉଠି ହଉଛି ସେ ସବୁର ତଥ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ପବ୍ଲିକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ ପ୍ରପର୍ଟିଟି କୋଉ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, କଣ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଯୋଉଟା କି ଅବଜେକ୍ସନେବଲ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏଆଇସି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଆଇସି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଧରିବା ତ ଆପଣ ଲାଲକିଲ୍ଲା ହେଲା, କୁତୁବ ମିନାର ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ଆପଣ ୱାକ୍ ଭିତରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ଠିକ କଥା। ଯୋଉଟା ସେଥିରେ ନନ ରିଲିଜିୟସ କାମ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସେଟା ହେବା କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶର ମନୁମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଦିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧରି ପକାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାମା ମସଜିଦ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାମା ମସଜିଦ, ସେଟା ଏଆଇସି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଏରିଆଟା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ନମାଜ ପଢୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ ମସଜିଦଟା, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବା କଥା ନୁହଁ।
ହଁ ୱାକ୍ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏଆଇସି ର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦରଗାଟା ହୁଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦରଗା, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବହୁତ ସବୁ ପୃଥିବୀରୁ ଆସନ୍ତି ସେଠି ଦରଗାକୁ। ହୁଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ରିଲିଜିୟସ୍ କାମଟା ହଉଛି ସେଠି ଯଦି ହଉଛି ପୂଜା ହଉଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଚଳୁ, କିନ୍ତୁ ଏଆଇସି ର ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଭାଇଲେଟ୍ କରିବା କଥା ସେ ଡବଲ ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା କଥା। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ହୁମାୟୁଁ ଟୋମ୍ବଟେ ଅଛି, ବିରାଟ ଟୋମ୍ବଟେ ଆପଣ ତାଜମହଲ ଭଳିଆ, ସେଟା ହୁମାୟୁଁ ଟୋମ୍ବ ଆଧାରରେ ହିଁ ତାଜମହଲ ତିଆରି ହେଇଛି। ହୁଁ ସେଇଟା ବି ସେମିତି ସେଟା ହଉଛି ଏଆଇସି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଏରିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଆଇସି ର କମ୍ପ୍ଲିଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା କଥା, ସେଇ ଏଇ ବାଲାନ୍ସଟା ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସୁପ୍ରିୟା, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ହୁଁ ଆମର ଦେଶକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନରେ ପଡି ରହିଲେ ହୁଁ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବିଜେପିର ଯୋଉ ମାନସିକତା ଅଛି ସେଟାକୁ ବିଲକୁଲ ସେଟାକୁ ମାନେ ସେଟା ପସନ୍ଦର ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ଟିକଲ 370 ଯଦି ନଥାନ୍ତା ହୁଁ କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ହୁଁ ଆର୍ଟିକଲ 370 was a mandatory requirement ଏବଂ ହୁଁ ସେଟା ଶିଖ ଅବଦୁଲ୍ଲା କରିନାହାନ୍ତି, ମୁସଲମାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ହରି ସିଂ ତାର କଲେ ଏ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ଟିକଲ 370 ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତରେ ମିଶେଇବୁ ନହେଲେ ମିଶେଇବୁନି। ହଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ 370 ଟା ସେଥିରେ ରହିବାଟା ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ହୁଁ ଏବେ ହୁଁ ରିମୁଭ୍ କଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଧରି ପକାନ୍ତୁ ଗୋ ହତ୍ୟା କାଶ୍ମୀରରେ ମନା ଆର୍ଟିକଲ ଆଜ୍ଞା 370 ଆଧାରରେ। ହୁଁ ଆର୍ଟିକଲ 370 ଆଧାରରେ ବାହାର କରିଦେଲା ବେଳେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ସେମିତି ଜମି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ 370 ରେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ କାଶ୍ମୀରର ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ରହିବ, ତାଙ୍କର କାଶ୍ମୀରିୟତଟା ରହିବ ଏବଂ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଜମି କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ହୁଁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି। ସେ ପ୍ରୋଭିଜନଟା ରହିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୋଭିଜନଟା ଆସାମ ପାଇଁ ଅଛି, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଛି, ମଣିପୁର ପାଇଁ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀରିୟତକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ତ ହୁଁ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ସେଇଟା ଗଲା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 370। ମୁଁ ଆର୍ଟିକଲ 370 କୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆଣ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀରକୁ କଣ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ କରିବା କଥା କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଓଡିଶାକୁ ଯଦି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ କରିଦେବେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିବ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ତ କାଶ୍ମୀରଟା ତ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜାଗାଟା ନା, ସେଇଭଳିଆ ଖାଲି କୌଣସି ଜିନିଷଟା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଲାଇନରେ ଚଷମାରେ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଯେମିତି ଭାରତ ଆପଣ ବର୍ଷ କହୁଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଚଷମାରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ୱାକଫ ର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ନାଁରେ ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଚଷମାରେ ଦେଖିକିରି ହିଁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ କି? ଯୋଉ ହଁ ସଂଶୋଧିତ ବିଧେୟକ ଆସିଥିଲା ବିଧେୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଯେମିତି ଏଆଇସିର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଆଇସିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ଜାମା ମସଜିଦଟାକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କି ନମାଜ ତ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କମ୍ବିନେସନ ହେବା ଏକ ଦରକାର ନିହାତି। ସେମିତି ଆପଣ କହିବେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଦେଇପାରିବେନି, ଭାଇ ଟ୍ରାଇବାଲ ନନ୍ ମୁସଲିମ ଦେଇପାରିବେନି କହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ଟ୍ରାଇବାଲ ଯଦି ୱାକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କଲେ ତାର ଅସୁବିଧା କଣ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ଧରି କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଇବାଲ, ସେଟା ତାହେଲେ ୱାକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ସେଠି ରହିପାରିବନି କି? ରହିପାରିବ, କଣ ଅସୁବିଧା ସେଥିରେ। ଓକେ ହଁ ଏବଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାରା ଗୁଡିକ ଆପତ୍ତି ଥିଲା ସେଇ ସଂଶୋଧନ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣ, ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧିତ ଯୋଉ ଅଧିନିୟମ ରହିଛି ତାର ବୈଧତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଆପଣ? ନା ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଗୁଡାକ ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ହୁଁ, ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ରେ ରିଫର୍ମେସନ ଆସିବା କଥା ହଁ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ହିସାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହୁଁ କହିବେ ଯେ ସେକୁଲାର ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଆପଣ ହଁ ୱାକଟା କେମିତି ସେକୁଲାର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଲା ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ 5 ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡୋନେଟ କରିପାରିବେ। ହୁଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେକୁଲାର ହେଲା କେମିତି ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେକୁଲାର ତେବେ ହେବ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ, ୱାକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କରିପାରିବେ, ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ହେବ, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ନା। ଆପଣ ହୁଁ ନିଜେ ତ ଅଧିକାର ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯେ ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ 28, 27 ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଚଳେଇ ପାରିବ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଚଳେଇ ପାରିବ, ସ୍କୁଲ ଚଳେଇ ପାରିବ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଚଳେଇ ପାରିବ। ତ ହୁଁ ସେଥିରେ ଆପଣ ରିଲିଜିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ରିଲିଜିୟସ୍ ହୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେକୁଲାର କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ସେକୁଲାର ହେଲା ତାହେଲେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲିମ ମାନେ କେବଳ ୱାକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଦେଇପାରିବେ? ସେଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡାକ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ୟା ସପକ୍ଷରେ ମୋ ୱାକ୍ ର ବିଲଟା ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ହେବା କଥା ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର କନସେଣ୍ଟରେ ହେବା କଥା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଟ ଯୋଉ ପାସ୍ ହଉଛି ମେଜରିଟି ଆସିଲା, ବିଜେପିରେ ଆସିଲା, କାଲି ବାଇଜେଟ୍ କରିଥିଲା, କାଲି କଂଗ୍ରେସରେ ଆସିବ ବାହାର କରିଦବ, କାଲି ହୁଁ କାହାର ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ। ସେମିତି ହୁଏ କି? ଏଟା ମୋବକ୍ରେସି। କନସେନସସ୍ ଡେଭଲପ କରିବା କଥା। ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ଯିବ, ଆପଣ ଜେପିସି ଗଠନ ହେଲା, ଜେପିସିରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା କି? ଜେପିସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତ ହେଲା କି? ହେଲା ନାହିଁ। ତ ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ କରାହେଇଛି ସେଇଠି ବଡ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେଗୁଡାକ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଗୋଟେ କନସେନସସ୍ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଓକେ। ୱାକ୍ ମାନେ ବିଲଟା ସବୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଆଇନଟେ ଆସିବ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହଉ ହଉ ପୁଣି ଯାଇକିରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ? ଯଦି ସହମତିରେ ଆସିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ଆପତ୍ତି ବି ଉଠି ନଥାନ୍ତା।
बिल्कुल आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद हमेश सर एतिक समय आपण देइछंती एवं मु आपणकर मत मध्ये ए संपर्क रे जानिया को चाहतली सर्वभारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पक्षरु ए जो राय आसीची अंतरीण राय ताकू स्वागत करा जायची। तो गोटे कथा कहबा आज्ञा ପାଇଁ सुप्रिया मु देखंतो मो होम मिनिस्ट्री रे काम करछे आई वाज ओएसडी टू होम मिनिस्टर मो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रे काम करछे मो डिफेंस मिनिस्ट्री रे काम करछे और डिफेंस मिनिस्ट्री जो माने काम करंदे से तो देश भाई भाईबे देश छाड़ी कलगा किसी भाई पारेबेनी मो एक आज्ञा सेकुलर मुस्लिम प्रोग्रेसिव मुस्लिम विषय मु एपीजे अब्दुल कलाम सहित काम करछी तो निश्चय से दृष्टि मु कहि पारे जे भारत रो निहित स्वार्थ कोठी होची जो भाग भाग न करी समस्त एकता सूत्रपात रे देकी समस्त चलिबाटा ही आपण भारत टा भल भाव माने समृद्ध भाव स्ट्रांग भारत आम गठन करि पारिबा। खूब भल कथा आपण कहले एई धारारे ही समस्तंकर मानसिकता रहिबा कथा एवं एते सबु संप्रदायर मनीष भितरे ए मानसिकता रहिबा दरकार बोली मु आपन सहित एकदम सहमत एवं आजि ज्योतिक रहिता देश आसीची संपूर्ण फैसला आसीबा बाकी अछि एबे केवल अंतरीण रहिता देश र कथा आसी आवेदनकारी को आश्वस्ति मिलिची आज सुप्रीम कोर्ट राय आसिला परे परवर्ती समय जना पड़िबो निर्दिष्ट भाव में सुप्रीम कोर्ट वकफ आईन संपर्क में निजर मत कौन रखुचंती। स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची। नमस्कार।